अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 30 तक हम सूरह अन-निसा कर चुके। हम रिकैप कर लेते हैं आयत नंबर 29 से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़ूलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। ए लोगो, ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से ना खाओ। दुरुस्त सूरत यह है कि बाहमी रजामंदी से आपस में लेन देन हो और अपने आप को कत्ल न करो। बिलाशुबा अल्लाह तुम पर नहायत मेहरबान है। और वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानम व ज़ुल्मन फ़सौफ़ नुस्लीही नारा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। और जो शख्स अरज़ाहे जुल्म व ज़्यादती ऐसा काम करेगा तो हम जल्द ही इसे दोज़ख में डाल देंगे और अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। आज की आयत आयत नंबर 31 देख लेते हैं। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। जिन बड़े बड़े गुनाहों के कामों से तुम्हें मना किया गया है, अगर तुम इनसे बचते रहो तो हम तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को तुमसे या तुम्हारे हिसाब से महव कर देंगे। अब यहाँ पर बड़े बड़े गुनाहों से बचने को कहा गया है। कबीरा गुनाह यानी बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह जो हैं उनसे बचने को कहा गया है। कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं? हदीस में जिन कबीरा गुनाहों का जिक्र आया है वो दर्ज झैल हैं। सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो कौन कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू, ऐसी जान को नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया हो, सूद, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से फरार होना, पाकबाज भोली भाली ईमानदार औरतों पर तोहमत लगाना। सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नज़दीक कौन सा गुनाह बड़ा है? फरमाया, ये कि तुम किसी और को अल्लाह के बराबर करार दो, हालांकि अल्लाह ने ही तुझे पैदा किया। मैंने अर्ज़ किया, ये तो वाकई बड़ा गुनाह है। इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया, तो तू औलाद को इस डर से मार डाले कि इसे खिलाना पड़ेगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा गुनाह बड़ा है? फरमाया, ये कि तू हमसाए की बीवी से जिना करे। सईदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों का जिक्र किया तो फरमाया, बड़े गुनाह ये हैं कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, नाहक खून करना, वालदैन को सताना। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं? फिर फरमाया, झूठ को हेरा फेरी से सच बनाना। यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी गवाही देना। ये भी सही बुखारी की हदीस है। अलगर्ज कबीरा गुनाहों की फहरिस्त बड़ी तवील है। इन्हें मालूम करने के लिए दर्जर बातों का ख्याल रखना चाहिए। मसलन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो मौका महल की बिना पर मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, यानी बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं। मसलन लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खाना कबीरा गुनाह है, मगर यतीम का माल खाना और भी बड़ा गुनाह है। फ़रेब व दाव से माल बेचना गुनाह है, मगर झूठी कसम खाकर माल बेचना और भी बड़ा गुनाह बन जाता है। आम औरतों पर तोहमत लगाना भी बड़ा गुनाह है, मगर भोली भाली अनजान औरतों पर तोहमत लगाना मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है। औलाद को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, मगर मुफलिसी के डर से औलाद का कत्ल करना और भी बड़ा गुनाह बन जाता है। इसी तरह जिना एक कबीरा गुनाह है, मगर जब ये जिना अपनी माँ, बेटी, बहन या दीगर महरम रिश्तेदार से किया जाए तो गुनाह मजीद शदीद हो जाएगा। इसी तरह अगर शादीशुदा औरत या मर्द जिना करे तो ये गुनाह कवारे मर्द या औरत से ज़्यादा शदीद हो जाएगा। ऐसे ही हमसाए की बीवी से जिना करना किसी दूसरी औरत से जिना करने की निस्बत शदीद होगा।
یا بوڑھے آدمی کا زنا کرنا جو جوان آدمی کے زنا کی نسبت زیادہ شدید ہوگا۔ اور اگر بوڑھا زانی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے تو کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی نسبت یہ 3 گنا بڑھ جائے گا۔ یہی صورت باقی گناہوں کی بھی ہے۔ کسی چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھتے ہوئے اسے مسلسل کرتے جانا بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ پھر جس گناہ کے کام کے بعد کرنے والے پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت کا ذکر ہو، یا صرف اللہ ہی یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا ذکر ہو، تو وہ بھی حسب مراتب کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جس گناہ کے متعلق یہ ذکر ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، یا اس سے کلام تک نہیں کرے گا، یا اس پر غصہ ہوگا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جس گناہ پر کسی شرعی حد کا نفاذ ہوتا ہو، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بڑے گناہوں سے اجتناب کے بعد چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا اور جواب طلبی نہیں کرے گا، لیکن اگر بڑے گناہوں سے اجتناب نہ کیا تو ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گناہوں کا بھی مواخذہ ہوگا۔ واضح رہے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے، اور وہاں سیئات کے بجائے لمم کا لفظ آیا ہے، اور اس کے معنی بھی چھوٹے گناہ ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وضاحت کے مطابق سیئات یا لمم سے مراد وہ چھوٹے گناہ ہیں جو کسی بڑے گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا اسے دیکھنا ہے، کانوں کا زنا اس کی طرف کان لگانا ہے، زبان کا زنا شہوانی کلام کرنا، ہاتھ کا زنا اس مقصد کے لیے گرفت میں لینا، اور پاؤں کا زنا اس کی طرف چلنا ہے، دل میں اس کا خیال آتا ہے اور اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر فرج یا اس کی تصدیق کر دیتا ہے یا تکذیب۔ گویا آنکھ کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا، پاؤں کا اس کی طرف چل کر جانا، زبان کا اس سے شیوانی گفتگو کرنا، نفس کا اس زنا کی خواہش کرنا۔ اب اگر زنا اس سے صادر ہو جاتا ہے تو باقی چھوٹے گناہ بھی برقرار رہیں گے، اور اگر بچ جاتا ہے تو یہ چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ وہ نیک اعمال بھی بجا لانے والا ہو، تو ان نیک اعمال کی وجہ سے یہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آ، پھر فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اگر اللہ نے تم میں سے، اگلی آیت نمبر 32 ہے، اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی حوث نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا۔ اس کے مطابق ان کا حصہ یا ثواب ہے، اور مردوں نے جو کچھ کمایا ان کے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا ان کے مطابق ان کا بھی حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی طلب مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے حصے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حسد کے بجائے اللہ کا فضل طلب کرنا چاہیے۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے تو کسی کو کوئی مالدار ہے یا کوئی غریب ہے، کوئی حسین ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی تنوع مند اور صحت مند، اور کوئی کمزور اور مستقل بیمار، کوئی سالم الاذا ہے تو کوئی پیدائشی اندھا یا گنگا یا بہرا، کوئی بڑا عقل مند اور ذہین ہے اور کوئی کن ذہن ہے، کسی میں قوت کار کی استعداد بہت زیادہ ہے تو کسی میں کم، کوئی چست اور پھرتیلا ہے تو کوئی پیدائشی طور پر سست اور ڈھیلا ہے، اور اسی اختلاف ہی سے اس جہان کی رنگینیاں قائم، اور اس دنیا میں ایک دوسرے کے کام چلتے چلاتے رہتے ہیں۔ اب اگر اس قدرتی اختلاف میں سے کسی بھی چیز کا اختلاف مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ اختلاف دور نہیں ہو سکے گا، البتہ معاشرے میں بگاڑ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی کو خوبی عطا کی ہے تو اس کے لیے حسد، ہوس اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے عوض اللہ نے تمہیں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور دی ہوگی۔ البتہ تم اپنے لیے اللہ کے فضل کی دعا کر سکتے ہو، اور اگر سچے دل سے دعا کرو اور اس کام کے لیے اسباب بھی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پر بہت عنایات کرنے والا ہے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ جو مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ یعنی ثواب ہوگا، اور جو عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا ثواب ہوگا۔ تو اجر و ثواب میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ مرد ہو یا عورت، جس کی نیت میں خلوص زیادہ
होगा इसे इसके मुताबिक अजर मिलेगा। और अगर औरत हिम्मत और कुव्वत कार की इस्तात में कम होने के बावजूद भी वही नेकी का काम सर अंजाम देती है जो मर्द ने दिया है, तो यकीनन औरत को इसका अजर ज़्यादा मिलना चाहिए। गोया सवाब के लिहाज से मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं, अलबत्ता दूसरे अवामिल सवाब की कमी बेशी पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब अगर कोई औरत इस अंदाज से सोचना शुरू कर दे कि मर्द के लिए अल्लाह ने मीरास में दो हिस्से रखे हैं और औरत का एक हिस्सा, या ये कि मर्द को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया है और औरतें महकूम हैं, या कोई मर्द इस अंदाज से सोचना शुरू कर दे कि अखराजात की सब जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी गई हैं, फिर औरत का मीरास में हिस्सा क्यों मुकर्रर कर दिया गया है, या ये कि मर्द अपनी बीवी और बाल बच्चों की खुराक, पोशाक, रिहाइश, तालीमी जिम्मेदारियों के मुकम्मल अखराजात का जिम्मेदार बना दिया गया है, कि वो जैसे भी पड़े कमा कर लाए और अहले खाना की खिदमत में पेश कर दे। तो इस तरह मर्द अपने अहले खाना का खादिम हुआ। हाकिम कैसे हुआ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस किस्म के गलत अंदाज़े फ़िक्र छोड़ दो। अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं इस हैसियत से दिए हैं कि वो हर बात को खूब जानता है। लिहाजा अगर तुम में से किसी को कुछ कसर मालूम होती है तो अल्लाह से इसका फ़ज़ल मांगा करो, और वो बड़ा साहिब फ़ज़ल है और तुम्हारी सब कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ दूर कर देने पर पूरी कुदरत रखता है। तो अल्लाह ताला से उसका फजल की दुआ किया करो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आयत नंबर 33, वलिकुल्लिन जालना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानी वलकरबून वल्लजीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतुहुम नसीबहुम इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा। जो कुछ तरका वालदेन या करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, हमने इसके वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, और वो लोग भी जिनसे तुमने अक़्दे मवालात बांध रखा है, लिहाजा इन्हें इनका हिस्सा अदा करो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर हाजिर व नाजिर है। मुआख़ात और मीरास। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मवाली से मुराद वारिस हैं, और वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम का मतलब ये है कि महाजरीन इस्लाम इब्तदा जब मदीना आए तो महाजिर अपने अंसारी भाइयों का वारिस होता, और अंसारी के रिश्तेदारों को तरका नहीं मिलता था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात कायम कर दी थी। फिर जब मुसलमानों की माशियत संभल गई तो ये आयत उतरी, वलिकुल्लिन जालना मवालिया, सूरह निसा की आयत नंबर 33, जो भी हम पढ़ें, और हमने हर एक के वर्सा का तयन कर दिया है। तो अब ऐसे भाइयों को तरका मिलना मौकूफ़ हो गया है। और अब वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम से मुराद वो लोग हैं जिनसे कसम खाकर दोस्ती, मदद और खैर ख्वाही का अहद किया जाए, इनके लिए तरका नहीं रहा बल्कि इनके लिए वसीयत का हुक्म है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वारिस अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुकर्रर किए हैं, वरासत में हिस्सा तो उन्हें ही दिया जाएगा, लेकिन अगर अपने किसी करीबी दोस्त को या वारिस के अलावा किसी रिश्तेदार को हम कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने 1/3 माल में से वसीयत करनी होगी, क्योंकि वर्सा का हिस्सा पहले उन्हें दिया जाएगा, फिर 1/3 माल में से जो है वो वसीयत को पूरा किया जाएगा। आयत नंबर 34, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़ल अल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सॉलिहातुन क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वद्रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन अल्लाह काना अलियन कबीरा। मर्द औरतों के जुमला मामलात के ज़िम्मेदार और मुंतज़िम हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दे रखी है, और इसीलिए भी कि वो अपने माल खर्च करते हैं। लिहाजा नेक औरतें वो हैं जो शोरों की फर्माबरदार हों और इनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में इनके हकूक, माल व आबरू की हिफाजत करने वाली हों। और जिन बीवियों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो इन्हें समझाओ, और अगर ना समझें तो इन्हें ख्वाबगाहों में अलग छोड़ दो, और फिर भी ना समझें तो इन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारी बात कबूल कर लें तो ख्वाम खा इन पर ज्यादती के बहाने तलाश ना करो, यकीनन अल्लाह बुलंद मर्तबे वाला और बड़ी शान वाला है। मर्द कवाम किस लिहाज से है? कवाम का मानी सरप्रस्त, सरबरा और मुंतजिम है, यानी ऐसा शख्स
جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر مردوں کے قوام ہونے کی اللہ تعالیٰ نے دو وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ مرد اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کے کام جتنے مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی۔ پھر ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت بھی مرد میں عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ جو کچھ کارنامے کارہائے نمایاں مردوں نے سر انجام دیے، عورتیں اس کے شیر کو بھی نہیں پہنچ سکیں، اور یہ کارنامے خواہ زندگی کے کسی بھی پہلو اور تاریخ کے کسی بھی دور سے تعلق رکھتے ہوں، لہٰذا گھر کی چھوٹی سی ریاست کا سربراہ یا قوام بھی مرد ہی کو ہونا چاہیے۔ مردوں کے قوام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے تمام تر معاشی اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور بنائے گئے ہیں، اور اس کی بھی اصل وجہ وہی ہے جو پہلی وجہ میں مذکور ہوئی کہ مرد محنت شاقہ کر کے جو کچھ کمائی کر سکتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی، لہٰذا امور خانہ داری کا سربراہ عورت کو بنایا گیا اور پورے گھر کی اندرونی اور بیرونی ذمہ داریوں کا سربراہ مرد کو۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق اور رجوع کا حق بھی مرد کو دیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے اہل بیت پر حکمران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمران ہے، اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر یہاں پر مزید فرمایا گیا کہ ولاتی تخافون نشوزہن، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اس کا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو وہ اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اس آیت میں اچھی بیوی کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس مختصر سی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ 2 تو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 عدم موجودگی سے۔ موجودگی سے متعلق یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہو یا باہر سے کام کاج کے بعد شام کو گھر آئے تو اس کی بیوی خندہ پشیانی سے اس کا استقبال کرے، اور اس کے جسم اور اس کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور وہ اپنے خامد کا دل موہ لے اور خامد اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ دوسری یہ کہ خامد اسے اگر کھانے پینے سے متعلق کسی چیز کے لیے کہے تو اسے فوراً بجا لائے، یا اگر اسے بوس و کنار کے لیے بلائے تو خوش دلی سے اس کی بات مانے، اور جب گھر میں نہ ہو تو کسی مرد کی گھر میں کسی اور مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، نہ ہی خود کسی غیر مرد سے آزادانہ اختلاط یا خوش طبعی کی باتیں کرے، نیز اپنے شوہر کے گھر کی امین ہو اور اس کے مال کو نہ فضول کاموں میں خرچ کرے، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، الا یہ کہ اس کا مال ذاتی ہو، اور نہ ہی چوری چھپے خامد کے مال سے اپنے میکے والوں کو دینا شروع کر دے، مگر جب خامد کوئی ایسا کام بتائے جو گناہ کا کام ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، جیسے کہ مرد اسے نماز کی ادائیگی یا پردہ کرنے سے روکے یا اسے شرک و بدعت والے کاموں پر مجبور کرے تو اس سے انکار کر دینا ضروری ہے، ورنہ وہ گناہگار ہوگی۔ خاوند کی اطاعت کی حد کے بارے میں مندرجہ ذیل 2 حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت کا خامد اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اسی آیت کے اندر فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعن فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو، اور پھر نہ سمجھیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خواہ خواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے۔ تو نشوز کے لغوی معنی بلندی یا ارتفاع، اٹھان اور ابھار کے ہیں، خصوصاً جب کسی چیز میں یہ اٹھان تحرک اور ہیجان کا نتیجہ ہو، مثلاً عورت اپنے خامد کو اپنے ہمسر یا اپنے سے کمتر سمجھتی ہو، یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ کر اسے تسلیم نہ کرتی ہو، اس کی اطاعت کے بجائے اس سے کج بحثی کرتی ہو، خندہ پیشانی کے بجائے
बदखुल्की से पेश आए और सरकशी पर उतर आती हो, बात बात पर ज़िद और हठधर्मी दिखाती हो या मर्द पर नाजायज़ किस्म के इल्ज़ामात और तोहमतें लगाती हो, ये बातें नशूज़ के मानी में दाखिल होती हैं। ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने मर्दों को 3 किस्म की तरतीबवार इक़दाम करने की इजाज़त दी है। पहला इक़दाम ये है कि इसे नरमी से समझाए कि इसके इस रवैये का क्या अंजाम हो सकता है, लिहाजा वो कम अज़ कम अपनी बेहतरी और मफाद की खातिर घर की फ़ज़ा को मुक़द्दर ना बनाए। फिर अगर वो ख़ावंद के समझाने बुझाने का कुछ असर कबूल नहीं करती, तो ख़ावंद दूसरे इक़दाम के तौर पर इससे अलग किसी दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दे और इसे अपने साथ ना सुलाए। अगर इस औरत में कुछ भी समझ-बूझ होगी और अपना बुरा-भला समझने की तमीज़ रखती होगी, तो वो अपने ख़ावंद की इस नाराज़गी और सर्द जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अगर फिर भी इसे होश नहीं आया, तो फिर तीसरे इक़दाम में मारने की भी इजाज़त दी गई, मगर चंद शराइत के साथ, जैसा कि मदरजा ज़ैल हदीस से वाज़ह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है, ख़बरदार औरतों के मुतालिक नेक सलूक की वसीयत कबूल करो, वो तुम्हारे पास सिर्फ़ तुम्हारे लिए मख़सूस हैं। इसके सिवा तुम इनके कुछ भी मालिक नहीं, बजुज़ इसके कि वो खुली बेहयाई करें। अगर वो ऐसा करें, तो तुम इन्हें बिस्तरों में अलहदा कर सकते हो और इस तरह मार सकते हो कि इन्हें चोट ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी के चेहरे पर मारो नहीं, ना इसे बुरा भला कहो और घर के सिवा इसे कहीं मत छोड़ो, यानी घर ही में इसे अपने बिस्तर से अलहदा सुलाओ, घर से निकालो नहीं। तीसरी हदीस है सही बुखारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी को यूं ना मारे जैसे अपने गुलाम को मारता है, फिर दिन के आखिर में इससे जिमा भी करे। यानी अगर मारने के बगैर औरत के राह रास्त पर आने का कोई इम्कान ना हो, तो ये सोच कर मारे कि मुमकिन है रात को इसे बीवी की ज़रूरत पेश आए और इसे मनाना पड़े। दूसरा ये कि इसे गुलामों की तरह बेतहाशा ना मारे। एक हदीस के मुताबिक किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो अपनी बीवी या मुलाजिम या बाल बच्चों को मुंह पर मारे। और तीसरी पाबंदी ये कि ऐसी मार ना मारे जिससे इसकी बीवी को कोई जख्म आ जाए या इसकी कोई हड्डी पसली टूट जाए। इन हदूदों के यहूद के साथ हामिद को ऐसी इस्तरारी हालत में बीवी को मारने की इजाज़त दी गई, यानी अगर वो बाज आ जाती हैं तो महज इन पर अपना रोब दाब कायम करने के लिए पिछली बातें याद कर करके इनसे इंतकाम ना लो, ताने ना दो और इस इजाज़त से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह जो बुलंद पाया और तुम पर पूरी कुदरत रखता है, तुमसे तुम्हारे इस जुर्म का बदला ज़रूर लेगा। अ, फिर इंशाल्लाह इससे आगे हम कल करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा कि अगर जो बीवी है इसके अंदर नशूज़ हो, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। आज के आयत में हमने जो है वो बड़े गुनाहों यानी कबायर के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को अपने फ़ज़ल से ज़्यादा नेमतों से नवाज रखा है, तो उसमें हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल तलाश करना चाहिए। और इसमें हमें दुआ भी सिखाई गई कि हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम। तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि मर्द और औरत जो हैं वो अमाल में अजर व सवाब के एतबार से बिल्कुल बराबर है। जो नेक अमल करेगा, जिसका अमल नेकी में ज़्यादा बड़ा होगा, उसको ज़्यादा अजर मिलेगा। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि जो सगे रिश्ते यानी हैं उनको अल्लाह ताला ने जिनको विरासत में खून के रिश्तों को हक दिया है, वो उन्हीं का होगा और बाकी लोगों के लिए वसीयत की जाएगी 1/3 में से। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जो मर्द है वो औरतों के ऊपर कवाम है, अल्लाह ताला ने बनाया है, और उसकी वजूहात भी हमने पढ़ी। नेक बीवी की सफ़ात भी हमने पढ़ी कि उसके अंदर क्या-क्या खूबियाँ होनी चाहिए। और फिर ये कि अगर कोई बीवी अपने शौहर के साथ नशूज़ करती है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को बेहतरीन तरीके से समझ कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।